पाण्डवानां धार्तराष्ट्रैः सह युद्धान्यभवन्. Battles of Pandavas took place with the children of Dhritarashtra, Kauravas. Sorry. Acharya dharmamupadisham. Acharyaः dharmam upadisham. The acharyas or the teachers taught dharma. Correct. रामः सीतया सह गोदावर्यास्तीरे रमता. रामः सीतया सह गोदावर्याः तीरे अरमता. Rama enjoyed with Sita on the bank of Godavari. Sported. उद्यमेन धनमलभथाः. उद्यमेन धनम अलभथाः. You obtained wealth by hard work. Correct. Hard work. Industry. Anything is same. व्याघ्रस्य विरावेण नार्या हृदयमवेपते. व्याघ्रस्य विरावेण नार्याः हृदयम् अवेपता. The woman's heart trembled by the roar of the tiger or by the cry. ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್? WOMAN. How do you pronounce? Woman. Woman. WOMEN. 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 ಈಗ ಹೇಳಿ. I think you said, I'm sorry, I didn't hear. Once again. The woman's heart trembled by the roar of the tiger. Correct. Gorilla cry. मित्रस्य कल्याणायायते. मित्रस्य कल्याणाय आयते. I work for the prosperity of my friend. Sujita strived. Yeah, okay. Gopa ajan gramam anayam. Gopa ajan gramam anayam. A herdsman led the goats to the village. Led the goats. Goats. Okay. Purushama tadayata.
Okay. Purusham atadayata. He beat the man. He beat the man. Correct. Shugalo mriyata. Shugalaha amriyata. The jackal died. Correct. Nrupasya sabham panditaha pravishan. Learned man entered the king's court. Learned man Entered a king's court. Correct. Correct. Shavam asprashata. Shavam asprashata. He touched a dead body. Correct. Prasade naryo nityam. Prasade naryaha anutyam. Okay. Women danced in the palace. Manavakam margama pritchama. Manavakam margam apritchama. We asked Manavaka regarding a road. Correct. About About hello. क्लेशो रामेण सह्यता. रामेणा सह्यता. क्लेशः रामेण असह्यता. Past passive. The distress was tolerated by Rama. Correct. Correct. Sahyata is used. Past passive. Correct. Here. Devim abhashe. Devim abhashe. I spoke to Devi. Devi translate ಮಾಡಿ. Correct. नृशंसो राक्षसो हन्यता. नृशंसः राक्षसः अहन्यता. Wicked evil spirit was killed. समझिए ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಡೆಮಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Demon. Correct.
ಸುಂಜಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಹನ್ಯತ ನೃಪತೇಃ ಶಾಸನಮವಾಧೀರಯಥಾಃ ನೃಪತೇಃ ಶಾಸನಂ ಅವಾಧೀರಯಥಾಃ You disregarded the command of the king. Correct. Okay. लवस्य विनयेनश्रयो तुष्यन् लवस्य विनयेन ऋषयः अतुष्यन् Sages were satisfied by the modesty of Lava. Correct. विनयेन ऋषयः विनयेन श्रयो ಅದು ಗುಣಸಂಖ್ಯೆ. Correct. हरिणा जनको सेव्यत हरिणा जनकः असेव्यत Father was served by Hari. Past passive. ಜನಕ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದನ. ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ ದಟ್? ಹಾಂ, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೀತಾ ಅಂತ. समझी? फादर ऑफ सीता जनक, फादर ऑफ सीता. ಜನರಲ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜನಕ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹರಿ. ಜನಕ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹರಿ. Hari is some general person, or maybe Rama himself, I don't know. Asevyata. Okay. चित्रकूटस्य शिखरे चित्रकूटस्य शिखरे वसाम. चित्रकूटस्य शिखरे अवसाम. We lived on the top of the Chitrakuta. Correct. Correct. शृगालं व्याघ्रं चैक्षे. शृगालं व्याघ्रं च ऐक्षे. Okay. I saw a jackal and a tiger. Okay, correct. वित्तस्य नाशेनामुह्यम्. Correct. They fainted due to loss of money. Correct. Amuhyan. Okay. प्रभूतं धनं नृपेण ब्राह्मणेभ्योऽत्यसृज्यत. प्रभूतं धनं नृपेण ब्राह्मणेभ्यः अत्यसृज्यत. Correct. Huge wealth was given to Brahmanas by the king. Correct. Given to Brahmanas by a king. Atyasrajata.
ಯಣಾಲಿಷ್ಟ ಸಾಮ. ಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರಾಪೀಡಸ್ಯ ಬಲಸ್ಯ ಸಂಚಲನೇನ ಮಹ್ಯಕಂಪತ. ಚಂದ್ರಾಪೀಡಸ್ಯ ಬಲಸ್ಯ ಸಂಚಲನೇನ ಮಹೀ ಅಕಂಪತ. Earth trembled with the march of Chandrapeda's army. With the march of. Correct. Chandrapeda's army. Army of Chandrapeda or Chandrapeda's army. Correct. Akampata. Trembled. ಹೇಳು. Trembled ಬಂದು ಶೋಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಎಷ್ಟನೇ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಇದು? 25th. 25th ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಐತೆ. 1 2 3 4 5 ಅಗಸ್ಯ 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22. ಓಹೋ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. 24 25 ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಪಂಜರಾತ್ ವಿಹಗಮ ಮುಂಚಾಮ. ಪಂಜರಾತ್ ವಿಹಗಂ ಅಮುಂಚಾಮ. ಕರೆಕ್ಟ್. We released the bird from the cage. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮುಂಚಾಮ. ಓಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಅದು ಓದ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದೇನು? ಹಾಂ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾ ಅದು ಚತುರ್ಥಃ ಪಾಠಃ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚತುರ್ಥ ಪಾಠಃ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ವೇರ್ ಹಂಸಃ ಸ್ವಾನ್. ಪದ್ಮಂ. ಪದ್ಮಂ ಲೋಟಸ್. ಇಮೇ ಇಮಾಹ ಇಮಾನಿ ದೀಸ್. ಸೇ ತೇ ತಾಹ ತಾನಿ ದೀಸ್. ಕೆ ಕಾಹ ಕಾನಿ ದೀಸ್. ಕ್ವಶನ್. ಕೇಹ ಕಾಹ ಕಾನಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಹೂ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಞೂ. 'ಕೆ' 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 'ಕೆ
ಯಾವವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಯಾರು ಯಾವವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾರು ಯಾವವು ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಜಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ್ಯಾಕ್ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಕಲ್ ಹಂಸ. ಹಂಸ. ಕ್ಯಾಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ. ಡಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಹಾಂ 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 ಹಾಂ. ಡಕ್ ಏನು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಾಂ ಹೂ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಡಕ್ಕು ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫುಟಂತಿ ಬ್ಲೂಮ್. ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಳುವುದು. ಅರಳು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಯೋ. ಹೂವು ಹುಯ್ಯುವುದು ಎಂದಿಲ್ಲವಾ? ಹುಯ್ಯುವುದು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಪರಿಣಂ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಚಲಃ ಮೌಂಟೇನ್. ದೇವತಾ ಗಾಡೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓದು. ಹಂಸಾಃ ಪದ್ಮಾನಿ. ಇಮೇ ಹಂಸಾಃ. These are swans. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಮಾಃ ಲತಾಃ. These are creepers. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಮಾನಿ ಪದ್ಮಾನಿ. These are lotuses. ಎಸ್. ते गजाः. They are elephants. ಕರೆಕ್ಟ್. ताः मालाः. ಕರೆಕ್ಟ್. They are garlands. तानि फलानि. They are fruits. हंसाः पूजन्ति. Swans cackle. ಕರೆಕ್ಟ್. मालाः लायन्ति. Garlands shine. It fades. Garlands fade. ಓಕೆ. Correct. ಪದ್ಮಾನಿ ಸ್ಫುಟಂತಿ. ಲೋಟಸಸ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಲಾಃ ಗಾಯಂತಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಜಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲತಾಃ ಪುಷ್ಪಂತಿ. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್
फ्लावर्स करेक्ट. Put forth flowers. फ्लावर Bear flowers, put forth flowers. Flowering also okay. Flowering means generally ಅರಳುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Here putting forth or bearing flowers. Okay. अजाः तिष्ठन्ति goats stand पुष्पाणि विकसन्ति flowers blossom फलानि ಇದು I have not understood. Is putanti and what you call विकसन्ति के ब्लूम की ब्लॉसम की व्यत्यास I have not understood. ब्लूम की ब्लॉसम के ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹಿಂದೆ ವಿಕಸತಿ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್, ಸ್ಫುಟತಿ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಮ್ಸೇ ಹೇಳಿದ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. फलानि पतन्ति fruits fall वृक्षाः फलन्ति trees fructify. करेक्ट. मुखानि लसन्ति faces shine. बालाः पठन्ति children read. ಓಕೆ. ಹಿಂದೆ ಬಾಲಾಹ ಬಂತ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಾಲವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. इमे के इमे हंसा. करेक्ट करेक्ट. कानि स्फुटन्ति पद्मानि स्फुटन्ति. काः म्लायन्ति मालाः म्लायन्ति. इमानि कानि इमानि पद्मानि. के गच्छन्ति गजाः गच्छन्ति. करेक्ट. काः गायन्ति बालाः गायन्ति. करेक्ट. इमाः काः इमाः लताः. करेक्ट. के तिष्ठन्ति अजाः तिष्ठन्ति. काः पुष्प्यन्ति लताः पुष्प्यन्ति. करेक्ट. के कूजन्ति हंसाः कूजन्ति. कानि पतन्ति फलानि पतन्ति. कानि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति. कानि लसन्ति मुखानि लसन्ति. के पठन्ति बालाः पठन्ति. करेक्ट. इदं दम्यः इदं शान्ता. डैश कुसुमानी. स्वामीजी
इमानि कुसुमानि तत्शब्द सेकेंड तत्शब्द स्वामीजी लता वर्टिकल कोट ओके लता डैश लताः इमाः लताः तत्शब्द समझिला तत्शब्द ते ते ಕುಸುಮಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ವಚನ तानि कुसुमानि करेक्ट इमे लताः इमाः लताः करेक्ट ताः लताः डैश वृक्षाः इमाः वृक्षाः वृक्षः इमे वृक्षाः ते वृक्षाः करेक्ट गृहाणि इमाः गृहाणि गृहाणि इमानि गृहाणि तानि गृहाणि करेक्ट डैश छात्राः छात्राः इमे छात्राः ते छात्राः करेक्ट डैश पर्णानि इमानि पर्णानि करेक्ट तानि पर्णानि करेक्ट डैश अचलाः इमे अचलाः करेक्ट ते अचलाः करेक्ट डैश श्लोकाः इमे श्लोकाः ते श्लोकाः करेक्ट पुल्लिंग करेक्ट हೌದು ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ डैश देवताः इमाः देवताः ताः देवताः करेक्ट fill up the blanks with the present tense of the roots within the brackets. लताः म्लायन्ति छात्राः पठन्ति गजौ तिष्ठतः तिष्ठतः करेक्ट तिष्ठतः करेक्ट कन्या कन्या गायति करेक्ट फले पततः बालाः नृत्यन्ति नृपाः जयन्ति करेक्ट मृगाः अटन्ति बालाः क्रीडन्ति करेक्ट वृक्षौ फलतः करेक्ट ಮುಗೀತಲ್ಲ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೇಡದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ